دونك بونجور مي شيغ زيلاف، كيما وعدتكم اليوم غنحط لكم درس ديال لي ميكرو اورغانيزم. داكوغ، ما تنساوش ديروا ابوني وتفعلوا الجرس باش يوصلوكم لي فيديو جداد اللي غنعاود نحط. وفي نفس الوقت باش حتى منين ندوزو ان شاء الله تعالى هاد السنه ثالثه اعدادي غادي ندوزو لي ترون كومان، غنحط لكم دي فيديو ديال لي كور ديال لي ترون كومان بياف ديال لي اس في تي. داكوغ، دونك شنو هما لي ميكرو اورغانيزم؟ اول حاجه خصنا نعرف بان لي ميكرو اورغانيزم سو سون دي زيتر فيفون اونيسيلولار. غادي راه تحط لكم بزاف في فغي فو كتجاوبوها خطا. علاش؟ حيت هما unisulaires. Qu'est-ce que ça veut dire unisulaire? C'est-à-dire constitué d'une seule cellule. Ce sont des êtres vivants invisibles à l'œil nu. On peut les voir en microscope, d'accord? Ne sont pas toujours pathogènes. فاش كنقولوا ميكروب ça veut dire pas toujours pathogène. راه كاينين دي ميكروب باثوجين وكاينين دي ميكروب كي سون بينيفيك كنستعملوهم تيل كو لي ليفور، الخميره باش كنعجنوا الخبز. داكوغ، هادوك سو سون دي ميكروب او بيان سكون ابل ميكرو اورغانيزم. غير حنا حيت ولفنا والدينا كيقولوا لنا غسلوا من لي ميكروب، غسل هادي من الميكروب، ولفنا ان الميكروبات هي ضاره. لا، كاينه النافعه وكاينه الضاره. دونك لي ميكرو اورغانيزم اول حاجه خصني نعرف انها كتنقسم لاربعه ديال لي كلاس ولا اربعه ديال لي جروب ولا اربعه ديال لي تيب ولا يعني اربعه ديال الاقسام. داكوغ، اول حاجه لي فيروس. لي فيروس باغ اكزومبل كنقولوا فيروس كورونا، فيروس ليباتيت، فيروس في اش. دونك اون فوا كنشوف لو مو فيروس كيقولوا لي شنو هو لو تيب ديال الميكرو اورغانيزم، جو دوا ريبوندر سي ان فيروس. دوزيام تيب هو لي شامبينيون. ولي شامبينيون هنا الله يرضي عليكم نعقل على جوج، كاينه لي موازيسور وكاينين لي ليفور. لي موازيسور هما داك العفان، داك اللي كنشوف، داك الخضره اللي كنشوف فوق الخبز فوق الديسير اكسيتيرا. دونك هادو كيتسموا لي موازيسور. لي موازيسور دو فروي او بيان دو بان، هادوك راه سو سون دي شامبينيون. اون فوا كنلقى ليفور باغ اكزومبل ليفور دو بان، ليفور دو بيير، هذيك تنعرف بان سو سون دي شامبينيون. حيت باغفوا في ليكزامان تيحطوا لنا ليفور دو بان وتيقول لك شنو هو لو تيب ديالها، فو دوفي مونسيوني كو il s'agit de champignons. D'accord. Les bactéries عاوتاني خصني نعقل. Une fois le bacille, par exemple bacille de corps, bacille lactique, donc كنقول ce sont des bactéries. Une fois كنلقى le mot coque, par exemple streptocoque, staphylocoque, donc automatiquement كنقول بنا des bactéries. داكوغ. بالنسبه لي بروتوزوا خصني نعقل على جوج، شكون هما؟ الباراميسيوم وكاين لاميب. داكوغ. دونك علاش قلت لكم هاد لي زيكزامبل؟ حيت تيعطيونا طابلو في الجهوي اولا في لي كونترول، تيعطيونا الميكرو اورغانيزم وكيقول لك لو تيب ديالو، كيقول لك لو مود دو مولتيبليكاسيون ديالو. احنا غنشوفوا توتالور تو دو سويت باردون المولتيبليكاسيون، ولكن هنا نعرف خصنا نحدد بعدا لو تيب، نعرف نحددو. دونك الا قلت لكم باراميسيوم او بيان اميب غتقولي لو تيب بروتوزوار. قلت لهم فيروس الفي اش اوتوماتيكمون غتقولوا لي فيروس. غنقول لك ليفور دو بان او بيان دو بيير غتقولي شامبينيون. غنقول لك moisissure de pain ou bien de fruits غتقول لي champignon. غنقول لك باسيل خصك تقول لي بكتيري. نقول لك ستافيلوكوك، شوف لو موكوك غتقول لي بكتيري. دونك هادو هما اربعه ديال الاصناف. دونك لي ميكرو اورغانيزم شنو هما؟ دابا نديروا واحد الخلاصه ديال هادشي اللي شفنا. دابا لي ميكرو اورغانيزم سون دي êtres vivants invisibles à l'œil nu, d'accord, très diversifiés, nombreux. Ils sont en permanence en contact avec notre organisme. علاش هما en permanence en contact معنا؟ c'est parce que ils se trouvent partout dans tous les milieux، في l'air، في l'eau، في le sol، partout، في اي حاجه كتخطر لك في بالك راه فيها لي ميكرو اورغانيزم. داكوغ. دونك لي تيب كما قلنا كاينين لي بروتوزوار. شكون خصنا نعقلوا في لي بروتوزوار؟ نعقلوا على لاميب اي الباراميسيوم. قلنا لي بكتيري ونعقل اون فوا جو تروف باسيل او بيان جو تروف كوك سيتادير بكتيري. شامبينيون قلنا موازيسور او بيان ليفور. و لي فيروس سي نورمال كنلقى لو مو فيروس قبل منه. داكوغ. بالنسبه لو مود دو مولتيبليكاسيون يعني كيفاش كيتكاثروا هاد لي ميكرو اورغانيزم. بوغ لي بروتوزوار و لي بكتيري حنا غنشوفوا كل كلاس من هاد اللي شفنا، كل جروب شفنا نورمالمون 4 جروب، كل جروب فيهم غنشوفوا كيفاش يدير لا مولتيبليكاسيون ديالو. دونك بوغ لي بروتوزوار و لي بكتيري ils se multiplient par division cellulaire. Qu'est-ce que ça veut dire division cellulaire? C'est-à-dire que la cellule se divise donnant 2 cellules. Voilà paramycium qui se divise donnant 2. Voilà une bactérie qui se divise donnant 2 bactéries. D'accord? Donc, فاش كنقولوا division cellulaire, c'est-à-dire عند les protozoaires ou les bactéries. يعني اللي عطاتك l'amibe c'est protozoaire. Donc قلت لك شنو هو le mode de multiplication, vous devez répondre par division cellulaire. Il عطاتك par exemple le paramycium اللي هي protozoaire غتقول لي il se multiplie par division cellulaire. Pour les bactéries par exemple نقول لك bacille de Koch غتقول لي division cellulaire. عطاتك par exemple streptocoque ou bien staphylocoque غتقول لي division cellulaire.
D'accord? Très bien. Donc le deuxième, ce sont les champignons. Les champignons, on a les moisissures ou les levures. C'est donc les moisissures, elles se multiplient par sporulation. C'est-à-dire que le champignon forme des spores. Ou les spores, ils se disséminent ou germent une fois les conditions sont convenables. وكيعطيونا اوتر شامبينيون. هاد لي سبور هما هاد الصغيورين اون فوا تيطيحوا في الارض اولا في الماء او الهواء اون فوا كيلقاو لي كونديسيون اللي هما فافورابل لور ميلتيبليكاسيون كيجيرميو تينبتو تيعطيونا شامبينيون جديد. D'accord? Donc les moisissures se multiplient par sporulation, c'est-à-dire qu'ils forment des spores. D'accord? Alors que les levures, non, elles se multiplient par bourgeonnement. Qu'est-ce que ça veut dire bourgeonnement? C'est-à-dire que la levure forme des bourgeons, d'accord, des petites cellules qui vont se détacher, d'accord, et formant à leur tour une levure جديدة. D'accord? Donc ils se multiplient par bourgeonnement. Donc pour les champignons, les moisissures se multiplient par sporulation et les levures par bourgeonnement. D'accord? Pour les virus ont une autre méthode. Je vais vous le mot de multiplication ديالهم خصنا نكتبوا la phrase comme ça. Ils se multiplient à l'intérieur de la cellule vivante. علاش كتهرب وسط الخليه الحيه؟ هي ماشي بحال الاخرين كتقاسم او كدير البورجونمون ولا سبورولاسيون. نو هي il se fixe sur une cellule vivante, il se colle à une cellule vivante, il fait introduire son matériel à l'intérieur de la cellule vivante et il programme la cellule pour produire plusieurs virus qui vont être libérés pour attaquer une nouvelle cellule. C'est pour cela qu'on dit qu'il se multiplie à l'intérieur de la cellule vivante. D'accord? Très bien. Donc on a normalement les étapes de la multiplication des virus. اول حاجه il s'adhère à la cellule, l'adhésion كتثبت على واحد لا cellule. من بعد كتكون عندنا l'injection ديال الماتيريال ديالها, l'injection du matériel génétique viral dans la cellule. Puis كديرنا la production de nombreux virus plutôt dans la cellule, c'est-à-dire كتبروغرامي داك la cellule وكتخليها تصاوب بزاف ديال les virus. Puis هذيك la cellule hôte, c'est-à-dire la cellule qui a été pénétrée par un virus, d'accord, s'éclate. D'accord? Et libère de nouveaux virus qui vont contaminer d'autres. Voilà un virus qui s'adhère à cette cellule. Une fois elle s'adhère, elle va programmer cette cellule pour produire plusieurs cellules. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Elle va tuer cette cellule. C'est par la suite libérer plusieurs cellules qui vont attaquer une autre cellule. C'est pour cela que le mode de multiplication des virus, on dit qu'elle se multiplie à l'intérieur de la cellule. D'accord? Très bien. Donc le bilan, on a les micro-organismes, on a les protozoaires, les bactéries, les virus, les champignons. Les champignons, on a les levures ou les moisissures. Donc le mode de multiplication pour les protozoaires qui est par division cellulaire. Pour les bactéries, division aussi cellulaire. Pour les virus, à l'intérieur de la cellule vivante. Pour les champignons, et la levure, le bourgeonnement. Ou la moisissure, c'est sporulation. J'espère que c'est clair. Et on passe maintenant à la dangerosité. La dangerosité, ça veut dire que comment les micro-organismes qui sont pathogènes provoquent des maladies qui sont infectieuses. كيفاش؟ دونك عندهم ثلاثه ديال لي فاسون. يا اما تيديروا لنا لا مالادي باسكو ils se multiplient rapidement, d'accord, c'est-à-dire le pouvoir pathogène, القدره الممرضه ديالهم منين كتجيهم، يا اما تيكونوا تيتكاثروا بسرعه بزاف. ثاني انهم تيفرزوا لنا واحد لا ماتيير كي سابيل لا توكسين، داكوغ. والثالثه انهم كتكون عندهم واحد الكابسول، واحد الغشاء تيحميهم، يعني ملي كيدخلوا عندنا ما كنقدوش نقضيو عليهم. D'accord? Donc je répète, la dangerosité d'Yalhom, il y a immer la multiplication rapide, c'est-à-dire qu'il se multiplie rapidement dans notre cas, d'accord? Le pouvoir pathogène تاني انهم تكون عندهم la capacité de produire des toxines. تيفرزوا لنا واحد les toxines, واحد les matières substances اللي هما tout à fait toxiques. D'accord? Ou troisième dangerosité, شنو هي؟ انه qu'il contient la capsule. انا تيكون الميكروorganisme عنده واحد الغشاء داير به كنسميوه الكابسول qui protège هذاك الميكروorganisme contre داك les moyens de défense ديالنا. Et par la suite ما كنقدوش نقضيو عليه. داكوغ. دابا بقى لنا الا عرفنا هاد ثلاثه ديال لي بوفوار باثوجين نعرفوا كيفاش كيتحطوا لنا في لو كونترول. دونك الاول حاجه الا عطاونا باغ اكزومبل لا مولتيبليكاسيون شنو غيعطيونا فيها؟ غيعطيونا لو نومبر. On va remarquer que le nombre de bactéries là ou bien de micro-organismes augmente, d'accord, en fonction de temps.
وهنا الله يرضي عليكم فاش يعطيونا شي كورب وتيقولوا لنا اناليزيو c'est-à-dire d'écrire le nombre de bactéries ou bien analyser la courbe, donc vous devez ni expliquer ni interpréter les résultats. خصك تقول غير واش augmente ou la diminue. Là on doit répondre par le nombre de bactéries augmente en fonction de temps jusqu'à qu'il atteint son maximum après 10 heures. D'accord? دابا درت لا ديسكريبسيون. ملي تيقولوا لي او ريزيد لو بوفوار باثوجين، يعني هنا فين كاينه القدره الممرضه ديال هاد لا بكتيري وبيان هاد الميكرو اورغانيزم، سي دون لا مولتيبليكاسيون رابيد. يعني فاش يسولوني على لو بوفوار باثوجين ولا لا دونجيروزيتي ديال الميكرو اورغانيزم في شي كاستيون، دونك غنشوف الا كانوا عاطيني لو نومبر كي سو مولتيبلي او بيان لو نومبر كي اوغمونت اون فونكسيون دو طون، تنجي كنقول لهم بان لا دونجيروزيتي سي دون لا مولتيبليكاسيون رابيد. D'accord. D'abord, normalement, هذيك la multiplication rapide. D'abord, la dangerosité الثانية هي قلنا la sécrétion ديال les toxines. يعني أن des bactéries sont capables de produire des substances qui sont toxiques. D'accord. Donc, كيفاش غيعطيوها لي في l'exercice. Donc, يا إما غيعطيوني déterminer les pouvoirs pathogènes en général, quels sont les pouvoirs pathogènes ديال les micro-organismes. يعطيو لي السؤال ديريكت وهنا غنكتبهم بثلاثة. ولكن الا بغاو يعطوني اكسبيريونس ضروري يعطوني هاد الاكسبيريونس هادي. شنو تيعطوني فيها؟ انهم انجكتاو واحد لا سوري بار نورمالمون دي باسيل داكور tétanique qui provoque la maladie ديال tétanos. D'accord. Donc nous remarquons quoi الا بغينا نديرو l'analyse ou bien la description des résultats. ما كنجبدش شي حاجه من راسي، ما كنانتربريتيش، je fais pas l'interprétation ni l'explication, mais seulement غيبان لينا donc l'apparition des symptômes de maladie et aussi la mort de la souris. D'accord. Donc ça, si on injecte. Deuxième expérience, nous n'avons pas injecté les bactéries, mais seulement le filtre à bouillir. يعني قبطنا داك لو ليكيد اللي عايشين فيه دوك لي بكتيري ورشحناه صفيناه وحيدنا منه لي بكتيري وخدينا غير داك السائل اللي كان فيه لي بكتيري. Et qu'est-ce que nous remarquons? Il y a l'apparition des symptômes de tétanos puis la mort des souris. Donc là, est-ce que le pouvoir pathogène, c'est dans les bactéries ou bien la multiplication des bactéries? Non, c'est parce que là, nous n'avons pas injecté les bactéries. Et par contre, la mort des souris. Ça veut dire que là, avec le liquide, qu'est-ce qu'il contient? Il contient des substances sécrétées par les bacilles. Ou les substances, on l'appelle toxines. D'accord. Donc là où réside le pouvoir pathogène, c'est dans la sécrétion de toxines. D'accord. Donc pour l'expérience 3, c'est seulement une expérience qui est à moi. باش ما نقولوش فوالا مثلا انجكتاو quelque chose à la souris il va mourir. Non, voilà, on a injecté un bleu distillé et stérilisé, donc il y a la souris qui survit ou bien reste vivante. D'accord. Donc بالنسبه لهاد الدونجيروزيتي الثانيه لا سيكريسيون دو توكسين باش غنعرفها ملي غيعطيونا سولمون الفلترا ديال دي ميكرو اورغانيزم اي كتكون عندنا لا مور ديال دوك لي سوري ou bien داك l'animal injecté. Ça veut dire que هذاك الميكرو اورغانيزم elle n'agit pas directement mais elle agit via des substances sécrétées qu'on appelle toxines. D'accord. Mais تيقولوا لي où réside le pouvoir pathogène? Le pouvoir pathogène réside dans la sécrétion de toxines. D'accord. قلنا الثالثه الخطوره الثالثه ولا لا دونجيروزيتي الثالثه هي لا بريزونس دو لا كابسول. قلت لكم بان الكابسول هو واحد الممبران كي اونتور سيغتان بكتيري اي اوسي لي بروتيج. دونك كيدور كيكون حول واحد لي ميكرو اورغانيزم وتيبروتيجيهم كونتر لي مويان دو ديفونس ايمونيتير. دونك فاش غنعطيو لشي انيمال ديبلوكوك، regardez coq, ça veut dire bactérie, avec capsule, donc on voit la mort, on remarque ou bien on peut voir la mort de l'animal. Alors que ملي كنعطيوهم sans capsule, les diplocoques sans capsule, la souris reste vivante. D'accord. Donc il a pris d'individu pourquoi la mort de S1 alors que S2 reste vivante. Le S1 mort, c'est parce que elle a été injectée par des diplocoques contenant les capsules qui protègent ces micro-organismes, alors que là, elle ne contient pas de capsules et par la suite, notre corps, ou bien le corps, ou bien le système immunitaire de S2 a arrivé à battre les diplocoques. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure concernant le pouvoir pathogène? Est-ce que c'est la toxine? Est-ce que c'est la multiplication?
Non, c'est la présence de la capsule. Donc, il a vraiment l'exercice de la capsule, automatiquement, on a d'accord? Est-ce que c'est clair? Donc, j'espère que vous avez bien compris. Donc, la dangerosité les virus. Donc, les virus qui donc, ils se multiplient à l'intérieur de la cellule, d'accord? Donc, il y a dangerosité. Le virus où réside sa dangerosité. Donc, ou bien, donc, je dois répondre par la multiplication à l'intérieur de la cellule vivante. Donc, en général, le pouvoir pathogène des micro-organismes réside dans quoi? Tout d'abord, la multiplication rapide, on a le nombre qui augmente en fonction de temps. La sécrétion de toxines, on a le filtrat le milieu de vie ou bien le filtrat de culture chez bactéries ou qui provoque la mort et provoque la mort les souris. C'est par la suite on peut dire que avec le filtrat contient des substances toxiques qu'on appelle toxines. La position d'une capsule qui les protège du système immunitaire. On a l'injection des bactéries avec capsule et des bactéries sans capsule. Et à ce temps-là, on peut remarquer la mort des cellules qui ont été injectées par les bactéries avec capsule. Donc, on déduit que le pouvoir pathogène réside dans la capsule. La prolifération rapide à l'intérieur de la cellule, c'est chez les virus. Une fois qu'on a chez les virus, ou la multiplication de chez les virus, où réside le pouvoir pathogène, automatiquement, c'est dans la prolifération rapide. Et la forme et la taille parfois, donc il vous parle de la forme ou de la taille, c'est rarement qu'on le trouve dans certains exercices. Il a la forme, il a une forme qui se change ou il a de petites tailles, etc. À ce temps-là, on peut mentionner que leur pouvoir pathogène réside dans la forme ou bien la petite taille. J'espère que vous avez bien compris le micro-organisme. J'ai essayé d'être rapide mais pertinente pour que vous compreniez les micro-organismes et comment se posent les questions et comment vous devez répondre. Donc, je vous laisse maintenant et à la prochaine, Inch'Allah. N'oubliez pas de s'abonner, comme ça, vous pouvez regarder les vidéos prochaines, Inch'Allah. Salam alaikum.